Zarabolu? O Zarabolu. Labaka da kuxniyam. Rajabali İbroni. Çiko kese, ubuka kese kvarcun. Ha akajon. Guş kvarcun. İkor boricata bunu tez memuxunara tozak burkaka hama tarafa hama cihata dastafun pasafun uruish bute fahmidi mara? Mala akajon. Mehmon dorin. Bale mehmon miyoye khuna. Kiyan mehmon akajon? Mehmon khosgor miyoye khajon. Khoskor. Bale khosgor. Kiyay khoskor aka? Boboy Hoji Farukh. Boboy Hoji Farukh? بله ما خطی پدرم مصلحت کردیم خطی مادرم مصلحت کردیم باید خلاصه اومدیم که خطا در حاجی فروخ بزنی بودیم فهمیدی خواهر جان Oxi akajon. Boboy Hoji Farukh binen دختر maydakish sini solimanda. خواهر جان با دقت گوش کن یک بار با شوهر دادیمت زندگیت ویران شد یگان کس نمیگه که ای در شوهرش بد یگان کس نمیگه که ای در خشتمانش بد همه چی میگه کلینی گوش نمیکردگی بوده است میگه کلینی چطاق بوده است میگن کلینی نمیشیدنی بوده است که شوهرش سرش داده است و همین خاطر خواهر جان ما نمیخواهیم که مردم بگه که خواهر فلانی بیوه‌ای خواهر فلانی به شوهرای ما نمیخواهیم که در نزد مردم در نزد محله سرخم باشیم و همین خاطر با خلاصه اومدیم که بابای حاجی فروخ داد باز زنی بودیم من زیبی بابای Hoji Farukh ندارم. گوش خواهر جان بابای حاجی فروخ پول و مال داره دولت سولت داره ما خریت نمیداریم ما خریت نمیفهمیم کجایی که پولای همونجا در خوشبختی ای کجایی که پولای همونجا در زندگی ای کجایی که پولای همونجا در آبادی ای با همین خاطر گپی ما را دنک خواهر جان بعضی ها آرزو میکنن که حاجی فروخ خواستگارشون شوه لیکن حاجی فروخ مخصوصا تو را انتخاب کرده است میفهمی ای پول و مال بایگری خونه و در دولت سولت همه با تو میمونه یه حاجی فروخ 2 سال 3 سال دیگه زنده میمونه تمام فهمیدی به همین خاطر گپی ما را دنک ما روزیم بازی حاجی فروخ میآید Akajon. مال دولتی وای مانده در کار نیسته. چی من خونه شما رو تنگی کردستم. مایلش من میبرم میرم کار میکنم روزم رو میبرم. التماس akajon. حیات من رو دوباره نسوزونین. من میخوام که با نفر خانه دارشم. من در او محقول باشم او در من محقول باشه. تو این باره نسوزونین حیات من رو. التماس akajon. салому алайкум тамошобинони ютуб инстаграм фейсбук ва тикток ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки дӯстони азиз дар баробари тамошо карданатон мебинем ки просмотротон беҳтарин ай леки подписатсия намекунем ба ҳамин хотир ҳамат хоҳиши бародарона илтимос мекунем ки дӯсто дар баробари тамошо кардан подписатсия кунен лайка комментарияра фаромӯш накунем бо мо видеои нав ба нав барои шумо пешниҳод кунем Чай был. Дебушами. Салому алейкум, Раджавали. Салому алейкум. Мehriban. Чӣ шумо? Хуби чӣ таъзил ёфта бародар кардам шумо до паром. Дурустуз, зиндагӣ хуб, аҳлу тамонсуз? Алҳамдулиллаҳ. Шумо хубем? Биё ба хона биро. من میدونستم مهربان یک روز نه یک روز برمیگردی. گوش کن Раджавали. ман дар хориҷа будам, шунидам ки зарабонро дуйбора ба як мусафе додастем. шумо ба кадом ақл, ба кадом кана шумо фикр мекунед ки як духтари нозанини 25 солара ба як мусафеде ки пош ба лаби гурай ба занӣ метиҳед. ба кадом ақл? Не, шумо ба кадом ақл фикр мекунед? як духтари нозанина як бор пул гуфтем, мол гуфтем, сарват гуфтем, ба шавҳар додем. оқибатш чӣ шид? оқибатш чӣ шид? ман хостгор омадам, падару модарам овардам, қатъи падару модар розӣ нашидем. салому алейкум. салому алейкум раҷавали чӣ хел беша алҳамдулилло тинҷай мehriban ҷон ай саҳарай 10 бора 20 бора мара занг зиста ки акай раҷавали ма тура бинем акай раҷавали ма тура бибинем ба хайр ай ухӣ тинҷай ухӣ киҷо тинҷа масъала бом масъала шунидем раҷавали зарабонро ба шавҳар додастем. бале зарабонро шавҳар додастем як оилаи муносиб як оилаи муваффақ як оилае ки сарватманд ай доро ай
бойгарӣ дора, пулу мол дора. ҳамун до қати падару модар маслиҳат кардем, розӣ шудем. гӯш кунед раҷабалӣ, шумо аз пишти пулу молу сарвати дунёӣ нашин, камбағалию камбизоатӣ маро нигоҳ накунед. Ман камбизоатам бошам, дӯсташ медорам, мехоҳам бо ӯ хушбахт шавам. Ту дигар пай кор нагард меҳрубон. Ту дар фикри ҳамун иша ки мувофиқи оилаи шумо боша, мувофиқи зиндагии шумо боша, мувофиқи хонаи шумо боша. Ма падару модарта равон кардӣ, ҳамроҳи падару мадару маслиҳат кардем, мо барои кор розӣ нашидем, мо ҷавоб гуфтем. Метонем ки айпай зиндагӣ чием, айпай кору борчай. ман намехоҳам дубора зарабону бадбахт шавам. медонӣ раҷабалӣ, ман мехоҳам ки бо Зара як зиндагии хуб бисозам, хушбахт шавам, фарзанд ба дунё биёрем. медонӣ амир раҷабалӣ, намехоҳам дубора бадбахт шавам. о меҳрубон, ман медонистам ки як рӯз не як рӯз шумо бармегардем. медонистам ки як рӯз не як рӯз мо якҷо мешавем. раҷабалӣ, беҳтар мешавад ки ба ҷои пулу мола фикр кардан, хушбахтии хоҳартона фикр кунед, зиндагии хуби хоҳартона фикр кунед. мефаҳмед амира? Rajab Ali Ibroni.